برائن سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ اس وقت سماعت جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ As stated over here, this was taken note of. The judgment was based on it. This was, my lord, adversarial litigation under Article 185(3). And if a point or a matter was not before the Peshawar High Court, if it was to be taken on record, the parties needed to be put on notice. The court also recognizes, and that's the next point, that several of the parties were not before the court. My lord, your lordship may see in this judgment at page 142, paragraphs 19 and 20. कौन से टैब में है? This is tab 1, the same tab, my lord. The majority, tab 1, page 142. पे कौन सा पढ़ रहे हैं? 142 पे, my lord, your lordship will see just before paragraph 20. As per these contentions and the arguments made during the hearing, PTI claimed the allocation of the disputed reserved seats either to SIC or to itself PTI. This, my lord, great respect, the submission is orally, whatever may have happened. This was not part of the pleadings. And if your lordship may see further, paragraph 20. It may also be pertinent to mention here, in the course of the argument, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench reproved him, questioning how he could make conflicting arguments as he was supposed to plead the case of SIC, not of PTI. With respect, we say that both SIC and PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led the returned candidates to join SIC. In no way. سپریم کورٹ ججز ٹرانسفر کیس میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے دلائل ختم۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان دلائل جاری رکھیں گے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ قیام کا قانون آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت بنا ہے۔ قانون میں صوبوں سے ججز کی تقرری کا ذکر ہے۔ قانون تبادلے کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے پر نہیں آ سکتا۔ فیصل صدیقی کا کہنا ہے کہ تبادلہ ہو بھی جائے تو مستقل نہیں ہوگا۔ تبادلے پر واپس جانے پر جج کو دوبارہ حلف نہیں اٹھانا ہوگا۔ اگر دوبارہ حلف اٹھایا بھی جائے تو پہلے حلف کا تسلسل ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر بھارت کی طرح یہاں بھی ہائی کورٹس ججز کی ایک سینیارٹی لسٹ ہو تو کیا ہوگا؟ انڈیا میں تو جج کا تبادلہ رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے۔ اس پر جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ سینیارٹی لسٹ یکساں ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ججوں کی سینیارٹی لسٹ دہائیوں میں بنتی ہے۔ ٹرانسفر کر کے ججوں کی سینیارٹی لسٹ راتوں رات تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ راتوں رات سینیارٹی لسٹ ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا غاصبانہ عمل ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ججز کی ٹرانسفر کے لیے 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس پاکستان نے رائے دی۔ ایک جج کے ٹرانسفر کے عمل میں 4 درجات پر عدلیہ کی شمولیت ہوتی ہے۔ اگر ایک درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹرانسفر ہونے والا جج انکار کر دے تو عمل رک جائے گا۔ اگر متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس انکار کر دے تو بھی عمل رک جائے گا۔ پہلے 3 مراحل کے بعد اگر چیف جسٹس پاکستان انکار کر دیں تو بھی عمل رک جائے گا۔ اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورم سے رائے لی گئی۔ اس پر فیصل صدیقی بولے کہ قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سینیارٹی کے معاملے میں عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی قیادت میں پیپلز پارٹی اٹک کی تنظیم اور ٹکٹ ہولڈرز کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ پیپلز پارٹی مزدوروں، محنت کشوں، سرکاری ملازمین اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی۔ انہوں نے ملک اور جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کی قربانیوں کا ذکر کیا، جبکہ گورنر پنجاب نے بلاول بھٹو زرداری کو ملک کا آئندہ نوجوان وزیر اعظم قرار دیا۔ اٹک کی تنظیم نے صدر آصف علی زرداری کو اٹک کے دورے کی دعوت بھی دی۔
मोदी सरकार अपने ही मुल्क में शदीद तनकीद का शिकार। भारतीय तज्जिया कार और मुसर्रिफ भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। दी वॉय को इंटरव्यू देते हुए आवेश शुक्ला का मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आवेश शुक्ला के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत रिवायत बन चुकी है। आवेश शुक्ला ने भारत को मोदी की इंतहा पसंदी के ज़रिए असर डफर जोन करार देते हुए कहा कि भारत में तासुब, जहालत और नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की रिवायती हम-आहंगी और मुश्तरका सकाफत मोदी की इंतहा पसंद सोच के बायस शदीद खतरे में है। लाहौर कलंदर्स के कोशल परेरा के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी। 31 गेंदों पर 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और मर्दे मैदान ठहरे। लाहौर कलंदर्स के हवाले से आपको बता रहे हैं, फाइनल में लाहौर कलंदर्स की क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त। कोशल परेरा की 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम की छक्कों की बरसात। मोहम्मद नईम पीएसएल के फाइनल में सबसे ज्यादा 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। तीसरी बार ट्रॉफी जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पीएसएल का दोबारा शुरू होना बहुत बड़ी बात है। शाकीन क्रिकेट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इब्तिदा में नौजवान खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। शाकीन ने बड़ी तादाद में आकर लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज ने मेगा इवेंट के फाइनल में सबसे ज्यादा इनफरादी रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। हसन नवाज ने 43 गेंदों पर 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 10 इनिंग्स में 399 रन बनाने पर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार मुलजिम रजा अली को 2 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुलजिम पर आयद इल्जामात पर शकूक का इजहार किया। वकील सुमेर खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। हालांकि इसी इल्ज़ाम में शरीक मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन पहले ही जमानत पर है। जस्टिस हाशिम ने इस्तिफसार किया कि 2 अफराद एक ही शख्स को कैसे जख्मी कर सकते हैं और इस पुलिस एहलकार का नाम जख्मियों की फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि मुलजिम पर दीगर इल्ज़ामात भी हैं जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर रोज़ एक नया इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। वकील सफाई ने कहा कि ट्रायल सुस्तरबी का शिकार है और 4 माह में सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई, जबकि अदालत ने ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूटर को नसीहत करते हुए कहा कि जूनियर वकला के साथ सख्ती ना किया करें और शगुफ्ता अंदाज में कहा करें। प्रोसिक्यूटर साहब, सास भी कभी बहू थी। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दोहरा दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने के मामले पर समाअत हुई। डीएसपी लीगल जावेद ने अदालत में रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि बानी पीटीआई ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी तौर पर टेस्ट करवाने से इनकार किया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि तफ्तीश के लिए पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की इजाज़त दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में अवामी कॉलोनी के रिहायशी नूर मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां अदालत ने नादरा हुकाम पर इजहार बरहमी किया और शनाख्ती कार्ड के इजरा में शामिल अफसरान की मुकम्मल फहरिस्त तलब कर ली। अदालत ने वाज़ेह किया कि फहरिस्त में सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम नहीं होने चाहिए बल्कि उन अफसरान के नाम भी शामिल किए जाएं जो ड्यूटी पर मौजूद थे। अदालत ने नादरा हुकाम को 29 मई तक अफसरान की फहरिस्त पेश करने की मोहलत दी और नादरा अफसरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई का इंदिया दिया। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाइयां, समंदर के रास्ते इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट्स समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहसिन खान, सदाकत हुसैन और मिर्जा नईम बेग के नामों से हुई। मुलजिमान को मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान शमसाबाद और गुजरात के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। कोलू में मुबैना तौर पर फरोख्त होने वाली बच्ची का मामला। ABN न्यूज़ पर खबर नशर होने पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का नोटिस कमिश्नर सिब्बी से रिपोर्ट तलब कर ली। कोलो में कमसिन बच्ची को वालिद ने बच्ची को मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया था। बच्ची को फरोख्त करने का इल्ज़ाम बच्ची के भाई लाल खान ने आयद किया था।
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پشاور کوئٹہ میں انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران اسلام آباد میں 5 دنوں میں 4,61,125 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے مارننگ اسمبلیز کے ذریعے پولیو ٹیمز کے ہمراہ تیاریوں کا جائزہ لیا، جبکہ مہم کے بہترین نتائج کے لیے 2 اضافی کیچ اپ ڈیز بھی رکھے گئے ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم میں 70 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ پشاور مہم کے دوران 30,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے 50,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر بخت کاکڑ نے کہا کہ پولیو قومی کاز اہداف ہر صورت میں حاصل کریں گے۔ بلوچستان میں رواں سال پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔